Dobrodošli u moj današnji vlog. Subota je inače dan kada ne idem na posao i kada obavljam one poslove po kući koje preko tjedna obično ne stižem, što zbog drugih obaveza, što zbog umora nakon posla. Iz tog razloga mi je produktivnost bitna. Imam samo jedan dan za obaviti toliko toga. Ta produktivnost u mom slučaju znatno ovisi o mom mentalnom stanju kao i o osjećaju motiviranosti toga dana. Zato vodim računa o tome kako započinjem dan. Ako vas zanima o mojoj jutarnjoj rutini, možete pogledati moj video Važnost jutarnje rutine i vidjeti zašto mi je jutro najvažniji dio dana. Prvi savjet za bolju produktivnost je probudite se ranije. Ja nisam od onih koji zagovaraju buđenje u 5 ujutro. To sam probala i nije mi funkcioniralo jer ja taj dan budem skroz neupotrebljiva. Spava mi se već u 8 ujutro i moj mozak ne funkcionira toga dana. Volim da pratim neki moj prirodni ritam, a to je da idem spavati oko 10-11 na večer i da ustajem oko 7, pola 8 najkasnije ujutro. U današnjem slučaju to je bilo u 7 i do 8 sam obavila svoju jutarnju rutinu. Nakon što sam ispisala svoje zahvalnosti i započela dan s pozitivnim pogledom, ispisujem svoju to-do listu, odnosno sve ono što planiram obaviti danas. Uvijek mi se na prva 3 mjesta nađu prioriteti za taj dan. I njih nastojim obaviti, a ostatak liste ako uspijem, odlično, a ako ne, ne krivim se, nego jednostavno prebacim te obaveze za neki drugi dan. Moji današnji prioriteti su bili pospremanje kuće, shopping, u kom sam morala pronaći neku garderobu za večerašnji izlazak i kupovina sokovnika jer planiram uključiti u svoju prehranu različite sokove od voća i povrća. I snimanje današnjeg videa je prioritet broj 3. Važno je postaviti realne ciljeve za naš dan i biti fokusiran na njih, posvetiti se njihovom realiziranju. Ja osobno volim da imam to sve zapisano na papiru jer mi pomaže da budem fokusirana i kada stavim onu kvačicu da je obavljeno, dobijem takav osjećaj zadovoljstva i postignuća što mi daje motivaciju za daljnje obavljanje zadataka. Isto tako, ako ispunjenje nekog zadatka zahtijeva više manjih koraka za obavljanje, zapišem i te manje korake kako bih držala bolji fokus na obavljanju zadataka. Sinoć sam došla kasno kući s posla i nisam imala snage za pospremanje ovog nereda po kući. A djeca i muž su već popodne započeli sa vikendom tako da se ni njima nije dalo. I eto rezultata. Jutros me dočekao kaos. I dok sam pomalo obeshrabreno stajala pred ovom količinom posla, došla mi je na pamet jedna rečenica koju sam nedavno pročitala, a glasi: neće vas slomiti teret, nego način na koji ga nosite. I upravo to. Čovjek može toliko toga da obavi i podnese u danu, samo je pitanje kako će taj svoj teret da nosi. Uvijek biramo način na koji gledamo stvari. I svaki naš izazov ima više strana sa kojih možemo da ga sagledamo. Ja sam danas izabrala da nove obaveze gledam kao služenje svojoj obitelji i zahvalnost što imam dom i sve njih koji u njemu prave taj nered. A ne da morogam čitav dan zašto sve ja moram i koliko toga sve čeka na mene. Svaku obavezu koju moram obaviti gledam da uljepšam koliko je god to moguće, pa tako i pospremanje kuće izgleda još ugodnije kada se pusti omiljena playlista da svira u pozadini.
Današnji shopping je protekao brzinski i nisam uspjela pronaći ništa što mi treba za večerašnji izlazak. I to je okej. Ne ide nam uvijek po planu, ali je važno da se mi ne obeshrabrimo i ne odustanemo. Zato sam ja uspjela pronaći par stvarčica koje su mi se svidjele i koje će mi poslužiti za neke druge prilike. Dok sam se vraćala kući, osjetila sam pad energije i glad, pa umjesto da si kupim neko pecivo što bih inače napravila, ja sam izabrala zeleni smuti. Bio je jako ukusan. Osjećaj ponosa i zadovoljstva samom sobom i svojim izborima je bio prisutan čitav dan. Pauze su isto nešto što smatram važnim kako bismo bili što produktivniji. Ja ih jako volim jer u njima čestitam sama sebi na svemu što sam do sad obavila i odmorim malo kako mi se ne bi desio burnout i odustajanje od svega. U toj pauzi nastojim ne uzimati telefon jer sam primijetila kad ga uzmem u ruke, odmah otvaram društvene mreže i to scrollanje me toliko zaokupi da jednostavno izgubim pojam o vremenu i motivaciju za daljnji rad. U današnjoj pauzi sam po prvi puta pila sok od celera. Biću skroz iskrena i reći da do sada ništa ružnije nisam probala, ali ako je zdrav toliko koliko kažu, nemam izbora nego ga piti za svoje dobro. Smatram da je u životu sve stvar navike i da se ja na ovaj okus samo nisam naviknula. Ovo su bile moje male dnevne navike koje me vode većinu dana u godini u produktivnost. Produktivnost nije nešto nedostižno ako smo voljni da uvedemo određene promjene u svoj svakodnevni život. Ja sam sada spremna za lijep provod kao nagradu sebi nakon današnjeg dana. Hvala vam što ste tu i što gledate videa, a mi se ponovno družimo u nekom od sljedećih videa. Pozdrav!